Maingod to sugbog sa mga maadta ng among pagsibya, Martes karon pitsado sa Hulyo tuig 2013. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita kahintang sa panahon balor sa dolyar ug sports. Ug kini si Army Garde maghatod kaninyo sa mga nag-unang balita sa showbiz. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nag-unang balita. Lawas sa 18 ka bombero nakita na. 5 ka maestra sa CIS gipadako. BOPK mipakyaw sa mga komitiba sa konseho. Mayor Rama mukiha sa PRO7. Water vending machines sa Mandaue susihon. Sa showbiz, Chris ug James nag-atubangay. Sa sports, Air 21 interesado ni Tao Lava. Ang detalye sa mga nag-unang balita sa atong pagbalik. Ang detalye sa mga balita. Na-recover na ang mga lawas sa 18 ka mga bombero nga namatay dito sa Arizona samtang nagtubag sa alarma sa forest wildfire ni adtong Domingo. Nakita ng mga patayng lawas sa usa ka bukid diin gingong na-trap ang mga maong grupo. Ang Arizona wildfire gikonsiderar nga kinadak-ang insidente sa kasaysayan sa US firefighters sukad sa miaging 80 ka tuig. Matod ni National Weather Services Flagstaff Meteorologist in Charge, Brian Klimowski, mikalit lang pagtaas ug pag-usab sa hangin ato sa panghitabo. Ang mga residenteng apektado sa wildfire mipasilong sa mga shelters ug restaurants diin pinaagi sa telebisyon nakita nila nga gilamoy na sa kayo ang ilang mga panimalay. Si Arizona State Governor Janice Brewer mipadayag sa iyang simpatya ngadto sa gasubo nga lungsuranon. Samtang si US President Barack Obama miingon nga usa kini kahagit nga angay tukion sa gobyerno alang sa paghandol sa mga nagkadaghang insidente mahitungod sa wildfires. Dinhi sa Sugbo, nimando ang korte nga sikupon ang 5 ka mga magtutudlo sa Cebu International School kung CIS nunot sa kamatayon sa apo ni kanhing Congressman Jose Dudong Gulyas ato sa field trip didto sa Bataan niadtong Setyembre sa milabay tuig. Ang Regional Trial Court sa Dakbayan sa Balanga, Bataan, ubos ni RTC Branch 3 Acting Presiding Judge Remigio Escalada Jr. niluwat og warrant of arrest aron sikupon silang Jeronimo Alguno, Maria Socorro Laplana, Lea Joy Cabanban, Susan Rigby ug Tyler Herbs. Ang 5 ka mga magtutudlo gipasakahan sa kasong reckless imprudence resulting in homicide human silang Julian Gulyas Weckman ug ang Korean national nga si Jae-hak James Jung na lumos samtang nilangoy sa kay Rucan Falls didto sa Kanawan Village, Morong, Bataan. Hinuon, mamahimong tagsa-tagsa nga makapiyansa ang mga sospek sa kantidad nga 30,000 alang sa ilang temporaryong kagawasan samtang husayon pa ni ilang kaso sa korte. Ang insidente nahitabo ni atong Setyembre 12 tuig 2012 ato sa class field trip didto sa Bataan sa tinun-an sa grade 8. Din apil niini silang Weckman ug Jung. Ang duha nalumos dihang nilangoy sila sa kay Rucan Falls. Nunot sa insidente, ang 5 ka mga magtutudlo gipasakahag kaso pinaagi sa rekomendasyon sa Department of Justice apan ang mga akusado ni sangat og petisyon for partial review ni adtong Enero ding tuiga. Apan 5 ka buwan ang nakalabay, walay napakanaog nga desisyon ang DOJ, busa ni pakanaog desisyon ang korte pinaagi sa pagluwat ug kamanduan sa pagsikop kanila. Sa laing balita, giangkon sa mga konsehal nga sakop sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kon BOPK ang 23 sa 24 ka mga komitiba sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo ato sa inaugural session kagahapon. Pinanguluhan ni Vice Mayor Edgardo Labella. Nag-inusara si Konsehal James Cuenco sa Team Rama nga nakaangkon og chairmanship sa Committee on Tourism, Local and International Relations, Arts and Culture.
Apan ang iyang duha ka mga kauban sa Team Rama nga sila si Mary Ann de los Santos ug Dave Tumulak wala bisan usa. Si Konsehal Hans Abelia nga ilang kauban sa Team Rama nahimong sakop sa Committee on Education, Science and Technology ug Urban Planning and Development. Diin ang chairman mao si Noel Wenceslao. Sa 14 ka mga sakop sa BOPK, lakip nilang John Philip Poe II ug Michael Relota nga pulos ex-official members sa konseho, siyang kanila ang naghupot og tagduha ka chairmanship samtang nagpuli-puli sa paghupot sa vice chairmanship. Si Mayor Michael Rama sa iyang bahin wa mabalaka sa bagong setup sa konseho samtang sila Belia niingon nga ilang gitamod ang hukom sa mayorya. Apan kinahanglan paminawon gihapon ang tingog sa minorya. Ang bagong House Rules gihimo sa ni Minority Floor Leader De Los Santos samtang iyang assistant si Tumulak nga pulos way gihuptang komitiba. Sa City Hall, si Mayor Mike Rama muhimo og legal nga lakang batok sa Regional Police Office ato sa pagtudlo ni Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. isip Cebu City Police Director. Si Rama nagkanayon nga ang appointment ni Natuel ni violate sa ban on new appointments nga giimplementar sa COMELEC ato sa election. Human kini gi-appoint ni adtong Mayo 10, tulo ka adlaw sa wala pa ang May 13 elections. Sa laing bahin si Natuel nagkanayon nga ang buhatan sa mayor iyang katungod isip mayor sa Dakbayan. Malami ako ay statement, he can do whatever he wants. He is the mayor. Okay, tani nga naami karon diri sa conference ako sila gisultihan sila diri nga ato amo assignment dili permanent, come and go lang because we just only follow orders. So mo na nga do not expect dunay permanency sa assignment, no? Nga to basta do na lang order, we must follow. Kaya kuha lang na siya natural ever since pagtinyente pa ko ma-assign ka diya for karon, then 1 week relieve na sad ka ana. Sa syudad sa Mandaue, konseho sa Dakbayan sa Mandaue gustong muhimog insaktong lakang labot sa mikatap karon nga water vending machine nga hulugan lang og piso makainom na ang tawo og tubig. Ang konseho miuyon sa usa ka ordinansa alang sa sanitation standards alang niini human na matikdi nga mikatap na kini sa ilang syudad. Nasayran nga ang ordinansa na palabang na sa unang pagpasa sa sangguniang panglungsod di nagmando sa mga nag-operate niini nga sundon ang sanitation standards ug business permits. Kini agig patuman sa Philippine National Standards for Drinking Water ug Presidential Decree 856 ug Code of Sanitation of the Philippines. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Sa atong pagbalik, si Army Garde mohatag sa mga nagbagang chika sa showbiz. Sa showbiz, parihong niabot gahapon si Chris Aquino ug James Yap sa chamber ni Judge Cristina Sulit sa Makati Regional Trial Court, Branch 140 alang sa hearing sa ilang Declaration of Nullity of Marriage. Tipik sa ilang giistoryahan ang visitation rights sa basketballista sa iyang anak nga si Bimbe. Walang ilang mga abogado sa ilang pag-atubangay apan kauban ni Chris, si Bimbe ug ang iyang maguwang nga si Balsi. Apan pagawa sa chamber, parihong tak-o mang ilang mga baba tungod sa gag order gikan sa korte. Apan mihirit si Chris sa media sa pag-ingon nga excited na kuno magpa-presscon ang kampo ni James Yap.
Sa laing showbiz balita, sumsuman karon ang chikang gihikay na nilang Raymart Santiago ug Claudine Barreto ang ilang annulment case. Ang duha dugay ng gidungog nga nagbuwag o gingong wa nay paglaom pang magbalik. Apan hangtod karon, parehong hilo mangisig kampo sa maong isyu. Karong bag-o gitabangan ni Raymart si Claudine nga magpa-blotter human gikawatan ng actress sa iyang personal assistant og kwarta ug mga mahalong butang. Sa pagkakaroon, full-time mom si Claudine sa duha ka mga anak nga si Sabina ug Santino. Para sa uban pang showbiz balita, bisitahan lang ang specials.sunstar.com.ph/celebrity o i-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Showbiz. Balik ta kang Jai Sandoval para sa Balitang Sports. Salamat, Army. Sa sports, gawa sa Barangay Ginebra, determinado usab ang Air 21 nga mobira ang serbisyo ni Asi Taulava pinaagi sa pagbaylo sa ilang overall top pick nga si Noy Baclao ngadto sa Meralco Bolts. Sa niaging tulo ka semana, gikataho sa spin.ph ang kalabot sa offer nga gitanyag sa Air 21 ngadto sa Meralco nga nagpadayag sa ilang kaandam nga ibaylo sila si James Sena, John Wilson ug Baclao ngadto sa Bolts ngadto nila Carlo Sharma, Ray Guevara ug Vic Manuel. May butiag ang tinubdan sa Air 21 kinsa si Team Governor Lito Alvarez nga aduna sila pending rate negotiation apan gipaabot pa ang tubag sa Meralco hangtod karon. Matod ni Alvarez, kung musugot ang Meralco sa ilang offer, andam silang makigdiskusyon. Sa sayo pa, si Meralco coach Ryan Gregorio, nagkanayon nga andam silang i-trade ang ilang rights ngadto ni Taulava, kinsa mibalibad sa ilang tulo ka tuig nga tanyag sa Bolts. Apan giklaro ni Gregorio nga dili nila sayon nga buhian ang 40 anyos nga slotman. Sa lotto results, pagkaswerte ning nag-inusarang milyonaryo nga nakadaog sa bula sa Grand Lotto kagabi nga may premyo nga 178 ka milyon ka pesos. Ang bula karong gabi ang 649 ug 642 Lotto nga nagkadako na pod ang premyo. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Ugalang sa kahimtang sa panahon, atong paminahon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Ang Cebu, ang probinsya Cebu, ingon man ang Metropolitan Cebu, ang kinatibukang Bohol, ingon man Negros Oriental, lakip na Dumaguete ug Siquijor. Magsinati karong marang-arang nga panahon sa adlawan, din do na kini mapangaluron, inuban usab kinig mga mahinay nga tus panagsang kusog, nga pangulan ug panalukilat karong hapon ingon man sa gabi. Kini hangtod sa Huwebes. Mapangaluron na itong kalangitan gikan sa Berlis ngadto sa Sabado. Mahinay nga dos panagsang kusog nga hagin gikan sa Batang Kasagpan, Muros ug ang atong dagat sa Kabaybayonan, Kasarangan. Gikan buhatas Pag-asa Mactan, Kantabada. Dinhi natapos ang atong balita sa Sunstar Webcast adlong Martes. Hanto na pod ugma Miyerkules mayong paniudto sa atong mga suki diha sa Makati City ug dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. Ug i-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Online ug i-like pod ang among Facebook page Sunstar Philippine News. Mayang adlaw pod sa atong mga suki diha sa Saudi Arabia, Singapore, UAE, labi na sa Dubai ug sa Canada. Hangtod na sa bugma, kini si Jai Sandoval ug kini si Army Garde para sa Sunstar Webcast.